We're going to Gonzales Hospitals. So, bawal mo chismis. Kaya naka-record. Muna ang Lapu-Lapu crossing. So, Lai, ayaw ka na down, Lai. Butan mo na sila. Ikaw pa dong. Ina dong. Kasi pangalan itong Gaya Lalay, kan? Umbot. Lalay ba yun? Kasi kung ito yung pangalan eh, namagang tag-iya dito. Buot kasi yung lalay. Wala gid giingon dito dyan, no? Kung sa'yo rason nga Hindi aja sa kurati ragot siya maglaro dyan. Kaya, huwag yun giingon no, kung anong ni-ambak siya dito. Wala pa yung balita. Wala pa. Sabi na lang tapong paat. Tuslok pa niya itong mata. English pa, ay kan sa Amerika pa. Ano to chat? Ang English sa tuslok? Tuslok akong mata daw. Gani, sa English ba? Ipap ang eyes. Papa dia itu. Nga to kasi mong lubot? Wala. Masih yung sa hayop siya, mata yun ang target. Kaya hayop mang katuslok ko na ko. Mata. Wala na na-istat na. Diretso mo nagdagan ng... Ay, so pati na paano. Ika, tuslokon, iba ka dagan. Ay. Wala ta sa panchat? Gran? Gonzales. Kaya, kung lamigas ang mamaak, saan pagtaslok sa mata? Ikaw nun. Nakita ka sa mata niya. Ngita pag dagom. Wait lang, wait. Manahon mo mo. Funny. Musog puro to siya. Gani. O, man siya kisik-kisik. Kung di pa sila to, buton ba? Ay, di ba ito busog ka? Impas gitu si Dudong kang lalay. Putol daw yung tail ba? Tuyokon to. Gisi gitu yung panit. Kung di man maputol, gisi ang panit ato. Yung unod, laksi. Dosa to eh. Kusgan ba kasi siya? Once tuyok na, kusgan kayo. Madala juga. Mura tayo doon sa gawas, palengke na tanan. Gawas ang sila gawas. Gawas sa palengke ba? Wala na. Tanan, palengke na ito. So, nata sa Emily Holmes Road. Emily Holmes and going right. Uli ko tayo dali padulog. G-Mall. Right. To the left. So, just go on and so forth. So, just go ahead and straight. We're going to USA. So, I remember so well. I know. Dili mag-phone. Naguban ka. You came You're not allowed to use cell phone.
exercise na. Bukan eh, bisa maingon to ko yung na lang siya. Ay, di pa to niya biyaan. Di pa maabot sa Kuya Sol. The most beautiful smile. Ikaw sa Christoph siya. Tulog. My life Shh, ay, started to change. I wake up each day. Feeling alright with you. Just by my side. You have done. Diyan na, jogging na sila. Beautiful smile. How did they know? Dari kaya pa sila mahal ng konsya. Bayo. What? Wala mo katong napalit tong sa iyang akin. Ano? Secret. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. Wake up each day, feeling alright. With you by my side, makes me feel change for always mine. How do you know I needed someone in my life? There was a empty space in my heart. Came at the right Nagkabatch time. yun na wala dyan sa... Huh? Okay kayo ba? Kabatch to. Ano? Kabatch. Mga higher section. High school or college? High school. Never forget how you crossed the sun. Ano ba ito? Sige, dakot ko na. My life. So, nanata din sa Grand Mall. Sa Gonzales Hospital, guys. Nanata sa Quezon Avenue. Sa left side, guys. mao ang Grand Mall. Sa right side, mao ang Bing 8 at McDonald's. Guys. At heto na naman, ito na balik sa akin. Muling So guys. nananakat. So, around 5:30 So guys. in the yun siya. So, afternoon. mahilig kasi siya sa so-so. Muli ko na ta sa Gonzales Hospital. We're going to the left. So, Straight. padulong ta sa parking lot sa likod sa Gonzales House. Uy! Guys. Kasugat na mga ambulance Okay. guys. Maganik eh. Huwag mo siya forward. So, I love your so-so. nandito tayo. Tama, I love your so-so. Likuran ng Gonzales. So, May gwardiya guys. At so rin job. siya ay isang girl. Ito guys, istorya ni mo siya, butang idag so. So guys, so paliko, so. So, ito yung parking lot ng Gonzales. So, Sige na, go! abli so. Gumawas ka na. Gusto mo, pakan kita dyan.
As for my name, you have the most beautiful smile. Hi, life. Yes. So, started to change. Bye, guys.